बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर जो है वो दुश्मन अनासर ममालिक और वो लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते और इस ख़ित्ते के दुश्मन हैं, जिस ख़ित्ते के अंदर कमो पेश जो है वो 15 से ज़्यादा ममालिक इस वक्त परेशान हैं, सिर्फ इस सूरत हाल की वजह से कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन आएगा तो हमारे अपने ममालिक के अंदर भी अमन आएगा। वो दुश्मन अनासर नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो और वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हासिल की गई कामयाबियों के ऊपर जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट इसलिए अभी नहीं कर रहा, मैं भारत नहीं कह रहा, मैं दाइश नहीं कह रहा, क्योंकि ऑफिशियली अभी इसका कोई नाम सामने नहीं आया कि काबुल के अंदर और जलालाबाद के अंदर जो धमाके हुए हैं वो किन्हों ने करवाए हैं, इसलिए मैं भी पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन हमें और आप सबको ये अंदाज़ा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तफसीलात और ऑफिशियली भी उनके नाम सामने आ जाएंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन धमाकों का मकसद क्या था और ताजिकिस्तान के अंदर जो शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान ने कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और कौन से बड़े काम ऐसे किए हैं जिसका गुस्सा निकालने के लिए और जिसके खिलाफ जो है ये दो धमाके बड़े किए गए, वो कामयाबियां भी जो है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में आज बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो धमाके हुए हैं उनकी नौयत किस तरह की थी और उनसे नुकसानात क्या हुए हैं, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ने वहाँ पे ताजिकिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो बातचीत की थी वो भी बताऊंगा कि उसका भी जो है ना वो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट और ये डॉट्स आपस में किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का बने रहने का। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए धमाके जो हैं वो तो हो गए, अभी आपके साथ वो तफसीलात में शेयर करूंगा कि उसमें क्या नुकसान हुआ और कहाँ पे हुए हैं, वो हो गए। हम बात करते हैं हमेशा पस मंज़र के ऊपर, ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है, होने वाला तो हो जाता होता है। तो अब ज़रा थोड़ा सा आप सिनेरियो को जो है ना वो समझें। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है इनके अभी जो ताजिकिस्तान के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें जो है वो इनके मामलात क्या चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो पिछले 2 दिन से वहाँ पे हैं और इन्होंने वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ और मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोगों से जो है वो बातचीत की है और मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें की हैं। किन लोगों के साथ मुलाकातें की हैं, किन ट्राइब्स के साथ बातें की हैं जिनके अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गान तालिबान के साथ जो मामलात थे वो थोड़े टसल में थे, टफ थे, या यूँ समझ लें कि आपस में इख्तलाफात थे और दोनों बरादरी और दोनों ट्राइब्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं और जो है वो सही तरीके से मामलात नहीं करते। और जिन जिन लोगों के साथ इख्तलाफात थे उन सारे ट्राइब्स कंट्रीज़ के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने बातचीत की कि इनकी जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ सुलह और मामलात जो है वो यहाँ पे ठीक हो, और इसी का गुस्सा निकालने के लिए जो है वो काबुल और जलालाबाद के अंदर ये 2 अटैक्स किए। अच्छा, उन जिन ट्राइब्स के साथ बात हो रही है उनमें जो प्रोमिनेंट इस वक्त एलामिया जारी किया गया है कि कौन से वो ट्राइब्स हैं, तो उसमें एक जो ट्राइब है वो ताजिक बरादरी का, दूसरा जो है हज़ारा बरादरी का और तीसरा जो है वो उज़्बेक बरादरी का। ये 3 वो बड़े जो हैं वो कबीले हैं और 3 बड़ी ये कम्युनिटीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो रिलेट करते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ इन लोगों के मामलात को पिछले 10-12 सालों से ठीक नहीं थे। अब अफ़गान तालिबान जब वहाँ पर आए हैं तो इन जो ये सारी तीनों बड़ी कम्युनिटी, इसके अलावा भी 2-4 कम्युनिटीज़ से बातचीत हुई है, लेकिन इन तीनों बड़ी कम्युनिटीज़ के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो बातचीत की। जो इनके आपस में मामलात ख़राब थे, जो इख्तलाफात थे, उनको दूर किया गया और इसको ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया गया कि हम जो है वो आपस में अपने सारे इख्तलाफात को भुला के अब जो है वो नए तरीके से बातचीत और अपने अमूर जो है वो सामने रखेंगे और हम जो है वो दोस्ताना तरीके से खित्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए अब काम करेंगे। अब ये इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी ये कामयाबी थी ताजिकिस्तान के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि जब आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं ना तो
اب یہ 3 ٹرائبز جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اور افغانستان کی سرحد ٹچ ہوتی ہے ایران اور پاکستان کے ساتھ. تو اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے ان 3 بڑے ٹرائبز کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور امن جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ آپس میں جو ہے وہ ایک مستحکم طور پہ جو ہے وہ اپنی باؤنڈری کلیئر کر لیتے ہیں، تو کسی بھی دشمن کے لیے، خواہ وہ بھارت ہو، خواہ وہ داعش ہو، ISIS ہو، وہ موساد کے کوئی لوگ ہوں، وہ CIA کے ایجنٹ ہوں، کسی کو بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ موقع ہی نہیں مل سکتا کہ وہ ان سرحد کو یوز کرتے ہوئے دہشت گردی کرے. اب آپ اس ساری سٹوری کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی اور کتنا بڑا یہ جو ہے نا وہ قدم اٹھایا گیا جس کا غصہ نکالنے کے لیے 2 سٹرائکس. اچھا، ایک اور چیز جو آج کے دن اہم تھی اور جن کی وجہ کے ساتھ جو ڈاٹس میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں اور یہ اٹیکس ہوئے ہیں، ایک وجہ یہ تھی کہ آج جو ہے وہ پنج شیر کے اندر طالبان نے عام جو وہاں پہ روٹین اور حالات ہیں ان کو آن کر دیا ہے، اور انسانی امدادی جو کارروائیاں ان کو بھی وہاں پہ آن کر دیا ہے، اور بالکل معمول کی زندگی جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو گئی. اور یہ بھی بڑا جو ہے وہ ایک چبھنے والی بات تھی ان لوگوں کے لیے جو امن کے دشمن ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہو سکے. ایک اور اہم چیز جو آج کے دن ہی ہوئی، جو افغانستان کے اندر ان کا عبوری حکومت وہاں پہ قائم ہے، انہوں نے آج اپنے آئین کو بھی تشکیل دینے کے لیے ایک کمیٹی بٹھائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی تھی. وہ آئین بھی کیا، وہ انشاءاللہ مجھ سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ سے مکمل ویڈیو ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ کو پوائنٹس بتا سکیں. وہ تقریباً 40 نکاتی ایک آئین انہوں نے پیش کیا، تو وہ بھی آج کے دن جو تھا ایک وہ بڑا کام تھا. اب آپ جب ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں نا، جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں آج جو یہاں پہ سٹرائکس ہوئی ہیں، جو 2 حملے ہوئے ہیں بڑے، ان کی وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے. تو یہ انشاءاللہ، لیکن یہ بھی جو ہے یہ نقصان تو ہے، یہ معاملات تو ہیں، لیکن یہ اب جو ہے نا وہ جتنے بھی دشمن ہیں ان کی دم کے اوپر پاؤں آ چکا ہے اور بس وہ اپنے اختتام کو ہیں. بات کر لیتے ہیں کہ 2 دھماکے جو ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ہوئے ہیں. اور پہلا دھماکہ جو ہوا ہے وہ کابل کے اندر ہوا، جس کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوا، صرف 2 سے 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور صرف انہی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، کوئی جانی نقصان یہاں پہ نہیں ہوا. جلال آباد کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے وہ تھوڑا سا نقصان دہ تھا، اس میں زیادہ لہو لہان والی بات ہے اور زیادہ پریشانی والی بات ہے کیونکہ وہ بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں 2 سے 3 لوگ جو ہیں ان کو ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جان سے گئے ہیں، اور 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں، جو شدید قسم کے زخمی حالت ہیں. تو وہاں پہ جو نقصان ہے وہ بڑا اچھا خاصا اور زیادہ ہوا ہے، اور کابل کے اندر تھوڑا سا نقصان جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو اس سارے سینیریو کو، اس ساری سچویشن کو آپ کے سامنے اس خبر کے ساتھ رکھنا بڑا ضروری تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ افغانستان کے اندر اب جو حالات ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ جیسے جیسے کامیابیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے میں دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کون سے ایسے دشمن عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن قائم ہو سکے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو اس وقت ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپس میں سمجھ آ رہے ہیں. مجھے ابھی تک اس خبر کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ تک دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.